Temobo inin pula, From the team blue pula. corner, we have Mr. Ray Kurt Pular, Team Closer. Our referee, Mr. Junicio Torling. Si Raymond Botial na yan masunod. Kalaban niya taga Placer. Raymond Botial, Temobo, pero taga Samar rin siya, taga Samar. Raymond Botial, amin yung taga Samar, Temobo. Round 1. Raul Bernardo. Bernardo ada. Raul Bernardo. Bernardo ada. Nabilangan ng timpla, sir. Medyo nakalamang na si Botial. Gana si Raymond Botial, gana si Raymond Botial. Pag dili gali ka mga sukunan, mas dili makabalik ko. Gana si Raymond Botial, yung tama sa mga taga Samarda, gana si Raymond Botial. Please prepare Watson and Jordan. Ladies and gentlemen, winner by RAC. Winner, red. Pangduwa na nakanam ni Raymond Botial para sa gana. Sakit, islo ko na ako sa akong pasir.